Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe cyane. Waliotendewa vema na Bwana mikono juu. Abagiriwe neza n'umwami tugorora ibiganza byacu. Haleluya. Amen. Abimana yagiriye neza. Waliotendewa vema na Mungu. Abimana yagiriye neza. Wale ambao Mungu ametendea vema na hitaji kuwaona. Mikono yetu juu tunyooshe mikono yetu. Haleluya. Amen. Ni gitondo cyiza. Ni asubuhi njema. Ndetse ni gitondo cy'umugisha. Pia ni asubuhi ya baraka. Aho nawe twongeye kugirirwa ubuntu. Kuwa mimi na wewe tuongeza kuneemewa. Twongeye kubonana turi bazima. Na tunaongeza kuonana tukiwa hai. Ni mambo ya samani sana. Ni mambo ya samani mbele za Mungu. Niyo mambo twaje tuvuga ati. Ndio maana tumekuja tukisema kuwa kuko watugiriye neza. Tunastahili kuwa kumuinua kwa ametendea vema. Amen. Tuko turigina amatavu imbere y'Imana. Kuwa tuko tunajisifu mbele za Mungu. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Kuko ndazi neza iyo mwana yagaburiwe n'umuvyeyi neza. Najua kwa mtoto kama amelishwa na mzazi wake vizuri. Nakumbuka bado ningali mchanga, mtoto mdogo. Je nakuriye munja umuryango barakunda kurima imiceri cyane. Nimezaliwa katika familia wanalima mchele sana. Nyogokuru wanje mukungabura yacafata isahani akayuzuza. Haleluya. Bibi mkunupatia chakula na kichukua sana na ijaza sana. Nachanangura kwigina matabo. Nachakoresha kama nimekula nikashiba na fana sana. Damu hayagiza ati nyogokuru wanje we. Amen amen amen. Tate yangu sana. Nagacha yumva johewe. Na yana jisikia kuwa. Rero ni Imana yacu shatse kubabwira yuko. Nataka nikwambie kuwa hata Mungu wetu. Mugihe yatugiriye neza. Wakati alitutendea vema. Tukaza tuyishima. Na tunakuja tukimshukuru. Tukaza tuyinina hasa. Na tunakuja tunamtukuza. Tuiha mashimwe yote. Tunampatia sifa zote. Na kabuzi tumva na yeye pia mahali alipo atajisikia na furahi sana. Nitayumva mu mutima wake. Na afanisikia katika moyo wake. Ikirumva yuko yuzuye. Na anasikia kuwa amejaa kabisa. Bwana asifiwe sana. Kuko niyo numbero nyamukuru. Kwa ndio shaba. Imana yaremye wewe. Ndio shaba ambayo lengo Mungu amesababisha wewe amekumba wewe akaniumba hata na mimi pia. Bwana asifiwe sana. Reka rero tudatevye bila kukawia tufungue Biblia zetu. Liturongora muri kino gitondo. Na tulisikie neno ambalo litatuongoza katika maombi yetu ya asubuhi ya leo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Reka umusomyi aturabire mu gitabo cha Zaburi. Msomaji pastor tutizamie kitabu cha Zaburi. Aturabire Zaburi igice cha gatatu. Kitabu cha Zaburi sura yake ya 3. Adusome duhere ku murongo wa mbere. Na tatusomea kuanzia mstari wake wa kwanza. Atugeze ku bice 4 hadi mstari wa 4. Ndibaza tuca dusozerera ngaho. Na tutamalizia hapo hapo. Ntabwo dusoma amajambo menshi cyane. Tutasoma maneno mengi sana. Kitabu cha Zaburi sura yake ya 3 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Nasoma mu izina rya Yesu. Amen. Avuga ngo uhoraho we rega abagwanizi banje baragwiriye abanyagirije ni benshi baramvuga ngo ntagakiza afise ku Mana. Yamara wewe uhoraho uri nkinzo inkingira uri cubahiro canje wewe ushira hejuru mutwe wanje. Ijwi ryanje itakambira uhoraho nawe akanyishura ari ku murwa wiwe wera. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Lino ni jambo ry'Imana. Ili neno la Mungu ligiye kutwinjiza mu mwanya mwiza. Inaenda kutongoza katika muda mzuri wa gusenga wa kuomba. Ndazi yuko wahawe ubutumire n'Imana. Najua kwa umepewa waliko na Mungu. Wavuye muhira. Umetoka nyumbani. Kumbura yari ibigusugereje. Kuwa kuna mambo tofauti yanakusumbua. Kuwa kuna mambo tofauti kumbura yari ivyo ugenda unyura navyo. Kumbura pengine hata mambo ambayo unayapitia. Ariko washimye kuza mu ngoro y'Imana. Lakini umependa kuja katika hekalu la Mungu. Usubire kuronka uguhumurizwa n'Imana. Ili upate mapumziko kutoka kwa Mungu. Amen. Uyu yari umwami Dawidi. Uyu alikuwa ni mfalme Dawidi. Yarageze ahantu. Alikuwa anafika nafasi. Ugiye gusoma inkuru z'umwami Dawidi. Ukienda kusoma historia ya mfalme Dawidi. Numuntu Imana yishimiye. Ni mtu ambaye Mungu amejisifu yeye. Imutoranya akiri umwana muto. Na akamteula bado angali mtoto mdogo. Imutoranya akiri umwana w'imyaka 12. Na akamteula bado ali mtoto wa miaka 12. Kuko Imana yari yabonye agaciro kari muri we. Kwa kuwa Mungu alikuwa aliona samani yuko ndani yake. Iramubona ngo azomubera igikoresho cyiza. Na akaona kuwa atakuwa kitumikisho cha Mungu wala chombo cha Mungu. Haleluya. Amen.
Nkuko nawe muri kino gitondo kama jinsi nawe asubuhi ya leo Imana yaguhamagaye, Mungu amekuita, Imana yagutoranije, Mungu amekuteula, ikubonamwe igikoresho na akakuona kuwa chombo kizuri. Haleluya. Amen. Ikubonamwe ikintu cy'umumaro, akakuonamo kitu cha umumaro werekeye ubwami bw'Imana, samani ya ufalme wa Mungu. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Ariko lakini nubwo biruko, japokuwa iko hivyo, ku bana b'Imana, kwa wana wa Mungu, abari gisitaza mu rugendo, kuna jaribu katika safari. Tobia na Sanibarati, Tobia na Sanibarati baba biteguye gukora, wako tayari kutenda kazi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Dawidi nguyu yageze ku rugezo, Dawidi amefika nafasi baho yinjira mu bisitaza, akaingia katika jaribu. Desi bisitaza n'ivyahereye aho, na jaribu haikuachia hapo, bimugereka ko aranahunga, akakimbia biasa katika kandi ivyo bisitaza n'ivyari vyakure, na jaribu hizo sikukuwa za mbali, mbali, vyo mu rugiwe, ilikuwa ni jaribu za nyumbani kwake, n'umuryango wiwe, zinaletwa na familia yake, umwana wiwe, kuwa mwana wakati mwanae gutera intambara, alienda kutanguza vita kugira ashobore kuba yogeseza se, ili naweze kuangamiza mzazi wake. Haleluya. Amen. Ngumuganugana kariho, eti hadisi inataja mambo ambayo yako. Bino bintu bihora bikunda kunangaza cyane iyo ndiko ndasoma ijambo ry'Imana. Mambo yananishangaza mara nyingi nilikuwa niko nasoma neno la Mungu. Nkaraba nk'umuhungu yifuza kugeseza se. Natizama wakati mtoto wa kiume anahitaji kuja kuangamiza baba yake. Natizama na wakati ambao tuko ndani tunafikia ndani. Imiryango myinshi, familia nyingi, usangira kirahura n'ibibazo bene. Unataka niko nakutana na maswali kama hayo. Umwana na se, mtara mtoto na babaye wafatana ku mashati, wanakamatana kwenye mashati. Ati papa, anamwambia baba, utampaye igice cy'itongo, kama unipe na sehemu yangu ndagutema, mimi shingo nitalitoa. Yesu ashimwe cyane. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ariko nguyu Dawidi, lakini Dawidi niyo mpamvu Zaburi kuza kumuvuga ko cyane, ndio maana Zaburi napenda kusemesha, nta muntu nabonye afise umutima, eti sijaona mtu anaye moyo uhoraho kama ule muri Dawidi, ule ko ndani ya Dawidi yaraciye bugufi. Dawidi alikuwa ni mnyenyekevu, kwa sababu wakati wote harigiye na wene yakunze kuja kure y'Imana, hakuna muda, hakuna hata wakati mmoja akigarura, lakini anajirudi, agasubira kazana agatima ariho, anaongeza kuleta ile roho ya kumrudilia Mungu, no kutakambira Imana, na kuweza kumlilia Mungu, kwa kuwa aragerigiye akabona yuko alifika na wakati anaona no mumaza hata atabundi buhungiro, na kuya kuna wengine wakimbilia anaweza kupata, atabundi bufasha, hakuna wengine msaada anaweza kupata, msaada wake isipokuwa kwa Mungu pekee. Amen. Yasaja mu chumba, anafika anaingia chumbani mwake, ile chumbani ya siri, chumba ya siri, naanza kunyosha mikono yake, na anaanza kutizama mbinguni. Atasema, Mungu, mimi siwezi peke yangu, yanayonikimbia yananipigania ni mengi, nahitaji kupiganiwa na wewe, na uendelee kunisaidia, kuko ntari kumwe nawe. Kama siko pamoja na wewe mimi siwezi lolote. Hata na mimi na wewe asubuhi ya leo tugenda duhura n'ibibazo, tunakutana na maswali tofauti, byo mu busima, swali za maisha, swali za maisha ya leo. Ngo turi mwisi, esi haisababishi kwa tuko ngweti tuko wa malaika sisi, hapana hata kidogo, ngo niturarugerako kiwango cha kufikia, lakini twozwa na maraso ya Yesu, lakini ambao tunachotakaswa na damu ya Yesu, anatuambia kuwa watu wanayotakaswa. Haleluya. Amen. Ariko mu yandi majambo, kwa mengine maneno, watu abantu, sisi ni watu ambao tunajichanga kwenye uchafu. Muririmbyi niwe yabivuze neza, mwimbaji ndiye amesema vizuri, ngo mubari mwisi, eti waliokuwa ulimwenguni. Ndagikunda cyane kuko nizo ndirimbo ndiko ndakorera ko mu gushira kuri YouTube. Eti katika kitabu cha Kantike, hicho kitabu na bali kuna tumikia indirimbo zibiri, na haraka sana tatia kwa nyimbo kiza kiranyubaka cyane. Eti ni nyimbo, ni kitabu ambacho kinanijenga sana. Iyo ndiko ndaziririmba zijya ndirimbo, wakati niko naimba zile nyimbo jeje nyene ndakorora namoso peke yangu, natoa hata machozi. Ni ndirimbo baziririmbye bari mu mpwe, walioimba zile nyimbo walimbo akiwa katika kiroho, ni uzinjiyemo nawe wumva ziko ambao kisiingia ndani unasikia wewe peke yako zinakufikia. Waliokuwa ulimwenguni, eti hakuna mkamilifu isipokuwa ambaye mwoshwa na damu ya Yesu. Na damu hiyo ya Yesu sasa Daudi yaramaze kuyasobanura, Daudi amekwisha tauliwa, bashatewa tafsiriwa damu hiyo, hari amaraso afisa gachi, kuwa ni damu ya thamani, kuwa ni damu inaweza kumtoa
uturabagu uchafu wote wala uchafu doa yote, ili endelee kuwa mkamilifu mtakatifu mbele za Mungu. Ndakuhamagariye rero muri kino gitondo, na wewe nakuitia asubuhi ya leo, na tusimame sote, tutangure gusuza mu mitima tuanze yacu, kujioji ndani ya roho zetu, tuanze kuona zile vita kuraba ya mifunda, naone tuone zile zoruba ambazo shetani atuletea siku kwa siku, inaweza sababisha tuba basi b'Imana na tunakuwa maadui wa Mungu, wala tunakuwa mbali na Mungu. Acha tuongeze tumjisogezee Mungu, tuongeze kujiunga na Mungu kwa asubuhi ya leo. Acha tusimame kanisa la Mungu na tuombe Mungu. Tunaishi mtumishi wa Mungu Pastor Fisto, na azadufashe twinjire mu masengesho. Pastor Fisto aje kutusaidia katika maombi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mwebwe mukicaye ni muvyaguruke, msimame mugisi wote. Icyubahiro ntabwo cyacu, kuwa heshima sio yetu, niyumvira yuko ari icy'Imana yonyine. Heshima ni ya Mungu pekee yake. Amen. Nuwifuje gutwara icyubahiro cy'Imana, na ule ambaye amehitaji kubeba, ariwe Satani yari mwijuru. Leo Shetani alikuwa amaherezo yiwe yakororewe ku isi, mambo yake ya mwisho leo kwa aliangusha ulimwenguni. Sinzi yuko nawe uri ku rugezo rwa Satani, usiwe na kaona, usiwe na Shetani, lakini twaje kugira tuzamura amashimwe, tulikuja hapa tupase sifa na heshima, tuyazamurira ku Mana yacu yaturemye, kwa Mungu wetu aliyetuumba. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Kuduza ibiganza vyawe, nyosha mkono wako kugira ngo ushimire Imana, ili tumshukuru Mungu. Yakuzigamye, Mungu amekulinda, yabanye nawe, alikuwa pamoja nawe, yarakulinda mu bikorwa bitandukanye, na akakulinda katika shida tofauti, ineza yayo, na uendelee kuona wema wake, wagiye ubona urukundo rwayo, ulienda kuona upendo wake, wagiye ubona ubuntu bwayo butangaje, uliendelea kuona neema yake ya ajabu, kuko usanzwe uri agaciro ku Mana, kwa sababu wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Duziji ryawe rero mwene data, paza sauti yako ndugu yangu, ushimire iyo Mana yawe, umshukuru ya Mungu wako, uyibwire kuyikunda, umwambie kwa unampenda, kuko niyo yabanje kugukunda, na yeye ndiye alianza kupenda, yaratanze urukundo rwayo ku bwawe, alitoa upendo wake ajili yako wewe, yarahevye icubahiro ari ifise, alikuwa yaliacha heshima alikuwa nayo, iraza mwisi ku bwawe, akakuja ulimwenguni ajili yako, ko yakuronse rero, kama amekupata sasa, ko yakuronse rero, amekupata sasa, nawe ufata umwanya udasanzwe umushimire, na muda wa ajabu, mubwire kumukunda kandi mwambie kuwa unampenda tena sana, mubwire kumunezerera mu buzima bwawe, kuwa unamfurahia sana, mubwire kunezerera presence yayo mu buzima bwawe, mubwire kumushimira urukundo rwayo, uburinzi bwayo, ukungenda igenda kugirira neza, ukungenda igenda guhezagira ku munsi ku munsi, ugenda ubona neza yayo ku munsi ku munsi ku buzima bwawe. Duzi ryawe mwene data, paza sauti yako Mungu wangu, ndakene kumva abantu bari muri ino sare bari kwaduza amajwi yabo, gushimira Imana yabo yabagiriye neza, naco bitwaye ibyo wahuye navyo, ariko hari neza yayo yagiye igaragaza ku buzima bwawe mwene data. Duzi ryawe umushimire, duzi ryawe umushimire, duzi ryawe data, uduze umumana mu buzima bwawe. Izaburi ya 68 umurongo wa mbere arambwira ngo reka Imana ihaguruke ngo maze abansi basanzare, uko kugenda uyishimira Imana ikirahaguruka mu buzima bwawe, maze abansi bagahundagara bagahungwa, indwara zirakira, indwara zirahunga ubuzima bwawe, uko ugenda usutuza ubumana mu buzima bwawe, uko kugenda uri kurayishimira, uko kugenda uri kurayitazira, uko kugenda uri kurakangukira ubumana mu buzima bwawe, niko nayo itera ihaguruka mu buzima bwawe, kuko ijambo ry'Imana rimbwira ngo Imana iba mu mashimwe, nakungene wowe uri kurayishimira nayo ntibure guhaguruka mu buzima bwawe, uko kugenda uri kurayishimira nikurikira haguruka mu buzima bwawe, nikurikira haguruka mu buzima bwawe, niko abansi indwara zitera zitumuka mu buzima bwawe. Tuzi ryawe mwene data, umubwire kumunezerewe, ibindi navyitaho, ibindi navyitwararika, nakungene Imana itokora, uko kungene uyikangukiye, uko kungene uri kurayishimira, uko kungene uri kurayitazira, yitazire mu majambo yawe mwene data. Maneno yako ndugu yangu, abantu bari muri ino sare bariko bakangukiye ubumana ukorera muri bo, Mungu atumikie ndani yao. Yari muri Kristo Yesu, Mungu alikuwa ndani ya Kristo Yesu, n'abari mwisi, yari yujuje n'abari mwisi. Imana yari muri Kristo Yesu, yari yujuje nawe uri ngaha muri kino kibanza, yari yujuje
muri kino kibanza. Shimira iyo Mana mwene data, shimira iyo Mana mwene data, yishimire. Hagurusa ubwo bumana, hagurusa ubwo bumana, nayo irakora ibirengeye cyane. Ibyo uri kuriyumvira, ibyo uri kurasaba, irakora ibirengeye cyane, irakora ibirengeye cyane. Ibyo uri kuriyumvira, ibyo uri kurasaba, yishimire. Endelea kumshukuru. Yishimire mwene data. Endelea kumshukuru ndugu yangu. Mara niyumvira umuntu nka Yoshafati. Mara niyumvira umuntu nka Yoshafati. Yaratewe ashugerejwe n'ingabo zitandukanye. Ariko Imana imubwira ngo shira abaririmbyi imbere. Bagutazire bavuga gusa. Hanyuma intambara naziteho. Uko kugenda uriko yishimira mwene data. Nagomba kubwira ko Imana iri kiritaho. Byabintu uriko urabona nk'ibibazo mu buzima bwawe. Uzijya uyishimire. Paza sauti yako umshukuru. Yoshafati na ngomezi yari afise. Ariko agishira abaririmbyi imbere. Bagutazira Imana yawe. Bagutazira Imana. Wakumsifu na kumtukuza Imana yaritayeho abansi biwe. Imana yaritayeho abansi biwe. Nawe nagomba kubwira mwene data. Uko ayo macuri kuraduza ushimira Imana yawe. Imana yitayeho abansi bawe. Imana yitayeho ingwara zawe. Imana yitayeho bya bindi wari kurabona mu musozi imbere yawe. Mw'izina rya Yesu Kristo. Imana ibyiteho. Imana ibiroranye. Imana ibikemure. Mw'izina rya Yesu. 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 Katika jina la Yesu. Data turagushimiye. Turi hano muri kino kibanza. Dukoranijwe turi hangagera. Turabami n'abaherezi. Tuko turavuga ko ari we mugabane wacu. Niwe twirata mu gitondo ku mugoroba. Umwanya wari wo wose niwe twirata. Mw'izina rya Yesu Kristo. Igihe cyose tuvuze ko uri wera. Burya mwami Imana urera. Kandi urere kandi uzokwama wera. Uritaho ibintu byari biduhanze ukabikemura bitworoheye cyane. Atankomezi twashizemwo z'umubiri. Ariko mwami Imana kuko twatahuye ubukuru bwawe mu buzima bwacu. Nawe uritaho ibitwerekeye byose ugakemura ibibazo byacu. Nawe turagukomeye amashi nk'ishengero dukora muri kire kibanza. Urumugira neza. Urumugira neza, uratubera, uradushikira, atoshobora gushika. Amaboko yawe ni maremare, amaboko yawe ni maremare, ashoboye gukora aho twebwe amaboko yacu adashoboye gukora. Amaboko yawe ni maremare, ashoboye kutuzanira ibyo amaboko yacu agaragara adashobora guzana. Mw'izina rya Yesu turagushimiye, turanakongera n'ayandi mashi menshi. Ni mw'izina rya Yesu Kristo. Akira amashi mwami Imana y'abana bawe. Akira amashi y'abana bawe. Akira amashi y'abana bawe. Akira amashi y'abana bawe. Mw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Nessa conhece a onda.